I thought today is a good day to have a good day, and I was thinking of going out for a walk, being early morning, but because of the inclement weather, I've cancelled that and instead decided to do a little bit of vlogging from home only. As you can see, I'm sitting in my kitchen, or rather my headquarters. So I've put on the heater. This is my study table. Actually, I watch my mobiles. And by the way, let's check the time now. What's the time? Oh, 15 minutes to 7. Okay, all right. This is my, as I was saying, my like chuka se, my either bat sat kan khai, family kan begine, and konba maize be dry gria se, the last seedling kan, and the other room that's it. It's a more like a sitting room. Position don't change korichi. I've moved over to the next room. So as you do Sundays, oh by the way, my gox to lagai loji. Kilo gole comments de pai thake ki moi lagai do very spectacular as spectacle vlog chanda. Okay, without wasting further times, as la purpose as moi bhabichi apni kan lode duita topic share group. First topic is the typewriter. Our second topic takibo the catapult boy. So let's dive straight into the topic. So একটা chokara thaki juji de bacha ekta beshi no thaki juji beshi notorious very naughty one. To ki kore da baba logode bui daile na in the master bedroom. Baba to take disturb lagi because tabi olo that thake na to tage going aru tala madu kitchen the busy thake goji de to baba bara going to jaigine amage typewriter do anibi koi dibi koina patao to ta amage bisari jaigine chokade amma logode ama baba bara typewriter do mangi aso koi de goji de to ama do 10 taka nisina tage dibo aro to jaigine mithai sitai khaigine bahare khile thakibi koina patai dibo ina gudhaige gois takan na to ki hoise ekdin doile tala madu typewriter do mangi bole rukhi thagise hoise holebi ekku message nahi to chokka bra halla gorine mata logane ki aji typewriter no chalawo kaina hudia do mata to ki jawab disi jani ase aji do olop emergency thagise hat pada kori dise. So that's the story of the typewriter. Now some of my viewers suggested I make short videos, so I'll make this video not that long. Now so straight to the second topic, that is the catapult boy. To একটা জওয়ান চোখের একটা জওয়ান হয়েছে শাদি লাগা ম্যারেজেবল এজ হয়েছে হলে বি নট ইন্টারেস্টেড ইন দ্য ফিয়ার সেক্স না মাইকি খানকে একটু ইন্টারেস্ট না থাকে আনিছিল তো বাবা তো ওরিড হয়ে যাইছে বেশি অ্যাবনর্মাল হয়েছে তার চোখারা তো তাকে লই কিনে ডাক্তার লোক যাইছে বসে সেক্সোলজিস্ট একটা লোক দে আৰু ডাক্তারকে প্রবলেম তো কই দিছে in private to doctor to koise acha thik ase moi edu treatment to jani kine ase koine edu chokara do loi kine tala ekta room de rakhi dise aru ekta sundur jawan attractive maiki ekta edu chokara log de rakhi dise aru baba aru doctor do bahar chet para saje observation করে আছে তো ভিতরে কি হয়েছে এদো চোখারা তো
একটা কৰি নে এইটো চুকুৰি লগা কাপোৰ খানটো হাতাই দিছে গৈছে পিছতে ব্ৰেজাৰ বি হাতাই দিছে অলপ ক্ৰুড আছে দে অলপ এইটো জকে আছে দে তো পিছতে আণ্ডাৰপেণ্ট বি হাতাই দিছে গৈছে এইটো আণ্ডাৰপেণ্টটো হাতাই কিনে আণ্ডাৰপেণ্ট লগা ৰবৰ বেণ্ডটো একবাৰ ওলাই লৈছে গৈছে ৰবৰ বেণ্ডটো না ওলাই কিনে একটা গিটিছ বনাই লৈছে গৈছে তো বাবাটো ডাক্তৰকে চাইকিনে ডাক্তৰ আপোনাৰ ডায়েগন'চিছ কি আছে কয়নে সুধিছে তো ডাক্তৰটো তাকে কি জবাব দিছে জানে your son is just a catapult boy. That's a joke for the day. Anyway, I think I'll wind up my vlog here. And guys, thanks for watching. And I appreciate your support also, your love and support. And I hope to see you soon. In the meantime, you take good care of yourself and stay safe. God bless. And victory to our land. Good night. Bye for now.